আজি शुणिबा उत्तर ओडिशार एक लोककथा पद्म घुंची घुंची जाए। परिवेषण परशुराम बेहेरा। कथन प्रदीप मल्लिक। गोटे राइजरे साधवटीए थाए। धन दौलतर अभाव नाही, हेले गोटिए कथा तार अभाव थिला, तार पिलापिली नथिले। साधव साधवाणी दुहे केते दियो देवता को पूजा करू थांती। अनेक दिन परे ठाकुरे तांको गुहारी सुनिले। साधवाणीर पेटरे पिलाटीए रहिला। ताकू खाइबाकू किछि रुचु न थाए। से केते कोन खाइबाकू मन करू थाए। साधव मध्य निज शक्ति को चाही भल मंद आनी देउथाए। हेले सबुदिने सबु कथा कोउठी मिलिबो। दिने साधव भारीजा कांकण खाइबाकू मन कला। शीत दिन होई थाए। ये अदिन रे कांकण कुआडू आसीबो। साधव केते गाँ गंडा को मनीष पठाइला। फल तो दूरर कथा गोटे पत्र मध्य केउठी देखिबाकू मिलिला नाही। साधव केते बाड़ी बगीचा बुली बुली दिने गोटे अरमा पोखरी हुड़ारे पहुँचला। विराट पोखरी, चारिपट उच्चा हुड़ा। हुड़ारे बेत, बिछुआती, शगड़ बाटुआ, भईंची। आर पाख बरगछरे निर्मूली लटीमाड़ी डालू गोछाकू गोछा तलुकू झुली पड़ीची। कूल पाखरे खोजी बुलु बुलु सतकू सत गोटाए कांकण गछर डंक पानी भितरकू माड़िकी फूल धरिची। फल भी नदी होईची। साधव खुशी होई दुई हाथरे कांकड़ तोलिला। भारीजा तो खाइबो, तार मध्य खिया चलिबो। आंजुलाई हब तोलिची कि नहीं, कुंभीरटीए आसी ता गोड़ को कामुड़ी धरिला। साधव कहिला, कुंभीर भाई, कांकण पाई दुनिया जाक बुली बुली थकी गलानी मो पाद। तोर आहुरी दाऊ साधिबाकू थिला। कुंभीर कहिला, अरे से भला भई कथा छाड़, एबे तो इष्ट सुमरणा कर। मु तोते खाइबी। काहींकी तू काहींकी मो कांकड़ तोलिलु? कुंभीर कहिला, अरे मु नेउची जे कौन सुख सरधारे नेउची। मो भारीजार पिलापिली हबो। से कांकण खाइबाकू मन करिची, तारी पाई कांकण नेउची। जदि एमिति कथा तेबे मो सहित गोटे कथा करि जा। साधव पचारिला, की कथा? कुंभीर कहिला, पुओ हेले तोर, झियो हेले मोर। साधव हटाए मारी कुंभीर कबलरू खसी पलाई मने मने भाविला, आपे बंचिले बापर नाम, चके गले 12 हाथ। आउ कुंभीर किए, मु किए? मते आउ कोउठी देखिबा जे पिला मागिबो। जदि भाग्य को पुओटीए हुए दुख गला, देखा जाऊ कौन होउछि। अल्प दिन परे साधवर गोटिए झियो हेला। सूर्यमुखी परी मुह, छण फूल परी रंग, बलिला परी हाथ गोड़। एड़े सुंदर झियो किंभीर पेटरे पड़िबो। साधव से पोखरी आड़ को गले बाट भांगी जाए। साधव आउ से पोखरीर हुड़ा भी माड़िला नहीं। थरे कौन हेला ना, भारी नई बढ़ी हेला। कुंभीर पोखरी उठी गहीर बिलरे माछ खाउथिला। दिने साधव सहित कुंभीरर भेटा भेटी होईगला। कुंभीर पानी मुह काढ़ी पचारिला, किरे मते देखी लुचुचु काहींकी? कौन लुचि रही पारिबु? तोर झियो की पुओ कौन होईची कह। साधव कहिला, झियोटीए होईची। कुंभीर खुशी होई कहिला, सेईटी तो मोर। मो धन आजी जाए मते देलु नाही काहींकी? एड़े बकोटे पिलाकू मु तते केमिति दियंती? 14 वर्ष तले कथा देइथिलु पिलाटीए दबा पई, हेले आजी जाए देलु नाही। तू तो साधवटीए। नई नौकारे तोर काम, कहिला परी पानी रे तोर घर। तू मो संगे बाद करी चली पारिबु? यदि काली आनी झियकू मते न देबु तो बंश निपात करिदेबी। से मो झियो, निज रक्त झियोटिकी तो मुहरे केमिति देबी? लोके कौन कहिबे? तापरे कुंभीर कहिला, अरे लोके जहा कहिबे कुहंतु, मोर खातिर नाही। तू कौन कहूचु, सत्य भांगिबु? साधव कहिला, ना ना। एबे कुंभीर कहिला, काली तो झियोकू नहीं नई पाखकू आ। मु पानी रे गोटे पद्म फूल फुटेई
ତତେ ଅନେଇ ବସିଥିବି। ତୋ ଝିଅ ତତେ ପଦ୍ମଫୁଲଟିଏ ମାଗିଲେ ତୁ ନିଜେ ଯାଇ ତୋ ଝିଅକୁ ତୋଳି ଆଣିବାକୁ କହିବୁ। ତାପର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ସାଧବ ହୁଁଟିଏ ମାରି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସାଧବାଣୀକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ସାଧବାଣୀ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ହେଉଥାଏ। କାହିଁକି ମୁଁ ଏ ନିଆଁ ଲାଗି କାଙ୍କଣ ଖାଇବାକୁ ମନ କଲି? ଝିଅକୁ କୁମ୍ଭୀର ମୁହଁକୁ ପଠେଇଲି, ତା ଆଗରୁ ମଲି ନାହିଁ ଯାହା। ତା ପରଦିନ ସାଧବାଣୀ ତା ଝିଅର ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇ ଦେଲା, ଭଲ ଲୁଗା ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲା, ଅଳଙ୍କାର ପତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲା, ଅଳତା ବି ଲଗାଇ ଦେଲା। କହିଲା, ଝିଅ ଲୋ, କେତେ ଦିନ ହେଲା ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇନାହୁଁ। ମାମୁଁ ଖବର ପଠେଇଛନ୍ତି, ବାପା ସାଙ୍ଗେ ଯା, 2-4 ଦିନ ରହିକି ଆସିବୁ। ମାମୁଁ ଘର କଥା ଶୁଣି ଝିଅର ମନ ଖୁସିରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲା। ମାମୁଁ ଘର ମୁଲକର ଚାନ୍ଦ ସୁନ୍ଦର, ନଈ ପୋଖରୀ ସୁନ୍ଦର, ଗଛ ବୃକ୍ଷ ସୁନ୍ଦର, ସବୁ ସୁନ୍ଦର। ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ କାହା ମନ ହକ ହକ ନ ହୁଏ। ଝିଅ ନାଲି ଛିଟ ଶାଢ଼ୀ ଖଣ୍ଡିଏ ପିନ୍ଧି ବର୍ଷା ଦିନର ସାଧବ ବୋଉ ପରି ଦିଶୁଥାଏ। ସାଧବ ତାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘେନି ଗୋଟାଏ ଅମ୍ପତରା ଗହିର, କିଆ ଗହିରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଯୋଡ଼ ପାରି ହେଲା। ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ସେଇ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ। ସାଧବ ହୁଡ଼ାରେ ଝିଅକୁ ବସାଇ କହିଲା, ମା ଲୋ, ତୁ ଏଇଠି ବସିଥା, ମୁଁ ଏଇକ୍ଷଣି ଆସୁଛି। ଏଇଆ କହି ଗଲା ଯେ ଗଲା, ଆଉ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ଏଣେ ଝିଅ ଦେଖିଲା ପୋଖରୀ ତୁଠରେ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଛି। କେଡ଼େ ପାଖରେ ଫୁଟିଛି, କେହି ନେଇନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ହୁଏ, କାହାରି ଆଖି ପଡ଼ିନାହିଁ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମ। ଝିଅ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣିରେ ପଶିଲା। ପଦ୍ମକୁ ହାତ ବଢ଼େଇଲା କ୍ଷଣି ଟିକେ ଦୂରକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ଝିଅ କହିଲା, ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ହେଲିଣି ବାପା ହେ, ପଦ୍ମ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଏ। ହେଲେ ବାପା ଅଛି ଯେ ଶୁଣିବ। ବାପା ତ ଯାଇଛି। ସେ ଫେର ଟିକେ ଆଗେଇଲା। ପଦ୍ମ ପୁଣି ଘୁଞ୍ଚିଗଲା ଦୂରକୁ। ଝିଅ କହିଲା, ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣିରେ ହେଲିଣି ବାପା ହେ, ପଦ୍ମ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଏ। ହେଲେ ସେ କିଛି ବି ଉତ୍ତର ପାଇଲା ନାହିଁ। ସେ ଫେର ଟିକିଏ ଆଗେଇଲା। ପଦ୍ମ ପୁଣି ଟିକିଏ ପାଣି ଭିତରକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ଝିଅ ପୁଣି କହିଲା, ଛାତିଏ ପାଣିରେ ହେଲିଣି ବାପା ହେ, ପଦ୍ମ ଘୁଞ୍ଚି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଏ। ସେ ଏତିକି କହୁ କହୁ ପଦ୍ମଟିକୁ ତୋଳି ଆଣିବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଇଲା। ହେଲେ ପଦ୍ମ ପୁଣି ଭିତରକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ଏଥର ଝିଅ ପାଟିଏ ପାଣିରେ ପଶି ପଦ୍ମଟିକୁ ତୋଳିବାକୁ ହାତ ବଢ଼େଇବା ମାତ୍ରେ କୁମ୍ଭୀର ତାକୁ ଟାଣି ନେଇଗଲା। ସାଧବ ଝିଅ ବିକଳ ହୋଇ କେତେ ଡାକ ପକାଉଥାଏ, ହେଲେ ତା ଡାକ କେହି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। କୁମ୍ଭୀର ତାକୁ ଝାମ୍ପି ନେଇ ଚାଲିଗଲା ସିନା, ହେଲେ ଖାଇଲା ନାହିଁ। ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ରୂପଗୁଣର ଝିଅଟିକୁ ଦେଖି ତା ମନରେ ବୋଧହୁଏ ଦୟା ହେଲା। ସେ ତାକୁ ନେଇ ତା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରଖିଲା, ତାକୁ ପାଳିଲା। ଯୋଉ ବାଟୋଇ ପୋଖରୀ ଘାଟରେ ଗାଧୁଏ ବା ପାଣି ପିଏ, କୁମ୍ଭୀର ତାକୁ ମାରି ଖାଏ। ତା ବୁଜୁଳିରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଥିଲେ ସାଧବ ଝିଅକୁ ଆଣିଦିଏ। ସେଇ ଝିଅ କାଦୁଅ ସଣ ସଣ ଗାତରେ ରହେ, ଭୟରେ ପାଟି ଫିଟାଏ ନାହିଁ। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଚାଲିଗଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଚହଳ ପଡ଼ିଲା ଯେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ମସ୍ତ ବଡ଼ ମଣିଷଖିଆ କୁମ୍ଭୀର ଅଛି। ଏଣୁ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ କୌଣସି ବାଟେଇ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ବିଚରା କୁମ୍ଭୀର ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିଲା। ଏଣୁ ସେ ଦିନେ ଭାବିଲା ସେଇ ଝିଅଟିକୁ ଖାଇବ। ପୁଣି ଚିନ୍ତା କଲା, ମୋର ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଣ୍ଡା ହୋଇଗଲାଣି, ଆକୁ କମାରଶାଳରେ ପଜାଇ ମୁନିଆ କଲେ ଯାଇ ହବ। ତାପରେ ସାଧବ ଝିଅକୁ ଖାଇବି। ୟା ଭାବି ସେ କମାର ଦୁଆରକୁ ଗଲା। ସଂସାରରେ ମରିବାକୁ କିଏ ଭଲ ପାଏ? ଯେଡ଼େ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ହେଉ ପଛେ ସେ ବିପଦରୁ ଖସିବାର ଉପାୟ କରେ। ସାଧବ ଝିଅ ଆଗତ ପଛ କେତେ କଣ ପାଞ୍ଚି କୁମ୍ଭୀର ଗାତରେ ଯେତେ ସୁନା ରୂପା ଥିଲା ସବୁ କାଢ଼ି ଗୋଟିଏ ପାଛିଆରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲା। ତା ଉପରେ ଶୁଖିଲା ଆମ୍ବପତ୍ର କାଠିକୁଟା ଭର୍ତ୍ତି କଲା। ତାପରେ ତୁଠକୁ ଆସି ଦେହରେ କାଦୁଅ ନେସିଲା। କାଦୁଅ ଉପରେ ପାଉଁଶ ବୋଳି ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଛେଳି ଛାଲ ପିନ୍ଧିଲା। ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ଅଲରା କଲା। ପାଛିଆଟି କାଖେଇ ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡିଏ ଠୁକୁ ଠୁକୁ କରି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଏତିକି ବେଳେ କୁମ୍ଭୀର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଖି ନାଲି ନାଲି କରି ପଚାରିଲା, ତୁ କିଏ ରେ? ସାଧବ ଝିଅର ପାଟି ଖନି ମାରିଗଲା। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଧୁତୁରି ବୁଢ଼ୀଟି, ମୋ ଦିହରେ କଣ ଅଛି ଯେ ଖାଇବୁ? ଘରେ ତୋର ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟାଏ ରଖିଛୁ, ତାକୁ ଖାଇଲେ ସିନା ତୋ ଭୋକ ମେଣ୍ଟିବ, ହେଲେ ମୋ ଦେହରେ କଣ ଅଛି ଯେ ଖାଇବୁ?
ये कथा शुणी कुंभीर चिंता कला सत कथा से डौल डाउल झीटी को न खाई मु ये चमधुरु झुड़ू बुढ़ीटी को कहीं खाइबी। यहाँ पर कुंभीर बाट छाड़देला। साधव झील कुंभीर कबलू खसी धई सई हो दौड़िला जाई घोर बण पशिला। भाविला जो माँ ताकू वेशभूषण करी कुंभीर पाटिकी पठेची जो बापा ताकू दगा दे छाड़ी पड़ाई ताको मुह आउ से चाहिब नहीं सेमानक पाखुको आउ फेरिबी नहीं। एमिति भाबू भाबू महाबल बाघर हेंटाळ शुभिला। से छानिया रे दौड़ाकू लगिला। एमिति धाऊ धाऊ से गोटे साड़ा गछ मूल पहुँचला। से विकल होई ताकू कहिला मते रक्षा कर साड़ा गछ। तू यदि सत्यजुगर साड़ा गछ होइथिबु तेबे तू फाटिजिबु मु तो भितरे पशिजिबि तो पुणी बंद होइजिबु। सतुकु सत साड़ा गछ दी फाड़ होई फाटिगला। ता भितरे झीटी पशिजिबा मात्रे गछटी पुणी बंद होइगला। दिने सेई देशर राजा पुओ पारिधिकी आसीथिला। सेई साड़ा गछ मूले पहुँची टिके विश्राम नेला। दांत काठीटीए भांगी दांत घोषिबाकू मन कला। रजा पुओ साड़ा गछरे हाथ लगैबा मात्रे साड़ा गछरू गीतटीए शुभिला। थिरी थिरी करी काटर जापुओ नाक मोर जीव कटी सान कथा मोर न मानी बजेबे आखि मोर जीव फुटी। ये कौन स्वर शुणी रजापुओर छाती पानी होईगला। से आउ दांत काठी काटिब कौन मनरे केते कौन भाभी उआस को फेरी आसिला। तेणे राजापुओर बाघर जोगाड़ चली थाए। केते कुआडू प्रस्ताव आसी थाए। राजापुओ को राजकुमारी को मंगु न थाए। जिद करी बसी थाए जे से साड़ा गछ को विवाह हेबो। ता कथा न रखिले से प्राण हारिदेब। विवाहर बड़ ना पुओ बड़। पुओ आगे बंचिले सिना सबु कथा। राज्य जेते अपख्याति हो पछे राजापुओर कथा रहिला। सेई साहाड़ा गछ मूले बेदी बंधा हला। विधि मते विभाघर हैला। साहाड़ा गछटी ताड़ी आनी राजापुओ निज बगीचारे पोती देला। राति हेले साधव झील ता भितरु बाहरी घर ओलाए सूचीकना दिए बासी पाइटी करे रंधा बढ़ा करे घरर सबू काम करे। राति पाहिला खेणी पुणी से साड़ा गछरे पशि जाए। राजापुओ ये कथा देखी जेतिकी खुशी हेउथाए सेतिकी चिंतारे पड़ुथाए। दिने रातिरे राजापुओ साहाड़ा गछ को जगिवा पाई लुचि बसिला। राति अधकू से देखिला साहाड़ा गछ भितरु अपूर्व सुंदरी स्त्रीटीए बाहरी घरर सबु काम करि दउछि। ये सबु देखी राजापुओ मने मने गोटे उपाय चिंता कला। ता पर दिन सेमिति जाई बगीचारे लुचि रहिला। तही आर दिन साधव झील जेते बेले साहाड़ा गछरु बाहरी घर भितर को गला ठीक एतिकी बेले राजापुओ साहाड़ा गछ को निया लगई पोड़ी देला। साधव झील दौड़ी दौड़ी आसी कहिला आहा ये कौन कल। राजापुओ कहिला मोर तो 12 बाटी उआस पड़ीची सेज पलंक पड़ीची बुलिबा पाई बगीचा अछि से सबू तो तुमर। तुमे सेठारे न रही एई गछटा भितरे काहेकि पशिच। ये कथा शुणी साधव झील खुशी हैला। से तलकू मुहपति सेईटी छिड़ा हे रहिला। रजापुओ ताकू सांगरे उआसुकू नहीं गला। ये कथा देखी राजा रानी बहुत खुशी हेले। तापरे बड़ धूमधाम रे बाघर गले। सेई दिनठू से माने खुशी रे रहिले। जदि आपण मानकू आम नमस्कार मु दीपक सेनापति आज कहिबी गोटे पुरातन लोककथा परिवेषण करुछंती परशुराम बेहेरा शिलपुआर रहस्य। गोटे गाँव रे गरीब ब्राह्मणटीए रहुथिला। से जहा किछि रोजगार करुथिला से आउ ता स्त्री कौनसी प्रकार चली जाउथिले। हेले सबु बेले सेमानंकु अन्न चिंता लागी रहुथिला। ब्राह्मण जनक थिला एक अद्भुत ख्याल।
ଏଣେ ଘରେ ପଛେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଥାଉ କି ନଥାଉ ସେ ଦୈନିକ ଜଣେ ଦି ଜଣ ବାଟୋଇଙ୍କୁ ଅତିଥି ଭାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣୁଥାଏ। ଅତିଥିମାନେ ସିନା ଯାହା ତାହା ମାଗଣା ଭୋଜନ ଖାଇ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ହେଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କୁ ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱଭାବ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଉଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା, ନିଜ ଘରେ ପେଟ ପୂରା ଖାଇବାକୁ ନଥିଲେ ବି ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣି ଖୁଆଇବାରେ କି ଅର୍ଥ ଅଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ବି ସେ ଶୁଣୁନଥିଲେ। ଦିନେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନିଜ ଘରର ଝରକା ବାଟେ ବାହାରକୁ ଚାହିଁ ଦେଖିଲା, 3 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଘର ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ, ହେ ଭଗବାନ, ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ ନିମନ୍ତେ ଆମ ଘରକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଘରେ ତ କିଛି ବି ରନ୍ଧା ହେଇନି, ଏମାନଙ୍କୁ ପୁଣି କ'ଣ ଦେବି? ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଏହି ପାଗଳାମୀକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଜମିବାଡ଼ି ବିକ୍ରି ହେଇଯିବ ଆଉ ଭିକ ମାଗିବା ସାର ହବ। ଏ କଥା ଭାବି ତୁରନ୍ତ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଇ ଶିଳପୁଆଟିଏ ସହିତ କିଛି ଫୁଲ ଆଣି ଅତିଥିମାନଙ୍କ ବସିବା ଘରେ ସଜେଇ ରଖିଦେଲା। ଏ ଭିତରେ ସେଇ ଅତିଥି 3 ଜଣ ଆସି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କବାଟ ଖୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି ବୈଠକ ଘରେ ବସେଇଦେଲା। ଆଉ କହିଲା, ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଶୀଘ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କି ସେବା କରିପାରିବି? ହଠାତ୍ ସେଇ ଘରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଶିଳପୁଆଟି ଉପରେ ଜଣେ ଅତିଥିଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିବାରୁ ସେ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଏ ଶିଳପୁଆଟି କାହିଁକି ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛି? ଇଏ ପୁଣି କି ପ୍ରକାର ଦେବତା? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅଳ୍ପ ହସି କହିଲେ, ଏଇଟିକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ମଣିଷ ରକ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସବୁଦିନ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକି ଆଣନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଶିଳପୁଆରେ ଛେଚି କିଛି ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ସେ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯିବେ। ଏହି ଶିଳ ଦେବୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସାମାନ୍ୟ କିଛି କିଛି ରକ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏକଥା ଶୁଣି ଅତିଥି 3 ଜଣ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଏଥର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିବାରେ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ଯେତେଥର ତାଙ୍କୁ ମନା କଲିଣି ଏସବୁ କାମ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ସେ କ'ଣ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଝରକା ପାଖକୁ ଯାଇ ବାହାରକୁ ଚାହିଁ କହିଲା, ଏଇ ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିଗଲେଣି, ଆଉ ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କଥା ନ ସରୁଣୁ ଅତିଥି 3 ଜଣ ଆଉ କ'ଣ ସେଠି ରହନ୍ତି? ସେମାନେ ଦରଜା ଖୋଲି ଧାଇଁ ପଳେଇଗଲେ। ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ପଳେଇ ଯିବାର ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ପଚାରିଲା, ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା କି? ଏମାନେ ଭୋଜନ ନ କରି ସେମିତି ଖାଲି ଖାଲି ପଳେଇଗଲେ କାହିଁକି? ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିଲା, ସେମାନେ ଏହି ଶିଳପୁଆଟିକୁ ନବାକୁ କହିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିବାରୁ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଇ ଶିଳପୁଆଟିକୁ ଧରି ସେଇ 3 ଜଣ ଅତିଥିଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ କହୁଥାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ରୁହନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଶିଳପୁଆଟି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ 3 ଜଣ ଅତିଥି ଦେଖିଲେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶିଳପୁଆଟି ଧରି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଧାଉଁଛି, ସେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କିଏ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିରାଶ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଏଥର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଖିଆପିଆ କଲେ। ଏହା ପରଠାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାହାକୁ ଯାଇ ଭୋଜନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି, କେହି ଜଣେ ବି ରାଜି ହୁଅନ୍ତିନି। ଆଉ ସେଦିନଠୁ କୋଉ ମାଗଣାଖିଆ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ଝାମେଲା ନଥିବାର ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ରହିଲା। ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଜି ଯାଏ ବୁଝିପାରିନି ଅତିଥିମାନେ କାହିଁକି ତା ଘରକୁ ଆସିବାକୁ ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଶିଳପୁଆ ରହସ୍ୟର ସମାଧାନ ଆଜି ଯାଏ ବି ହେଇପାରିନି।